Jaya Sagnani. Sorry, Manindra Mohan. Anh hai, apa kalau sini? Oke, saya terus. Petroleum Agency ini buka, boleh bahas. Sarak kerana itu baru keroi. Sang Manusia kaya atai payment ya gula. Onek kisu sini samung nangani jenis sang provisioner takide na sang collection ma kaya. Kalau jagawa sudah sang tang tu cau ni kaise ya. ব্যবসা বাণিজ্য nilai no bahai na sang jotesh to agogani bata. Jara sijak rengjak tabok ni dino hongkangke na. Omo sara so si choli ya. Je tabok nago mami sungchani. Jeta chini bises samung nangkumani botiro hongkangke bises kalai sini liquid jeta tabo mami sungmani bor bo sang tabo u petroleum thege no mana kajai oma sara sang tabo maisa si opong lai malia maisa si masaliya oma hayo thang tonga ingke thik bo hage na gari gura yang yung sang thang lai ni hing lai ni emonki sang krisi khetre wa sang jontro salok lai ni boti digriyaw bahai na sini jebabe oronyo petrol diesel jebabe nanga bosara so si chole liya kaje omo kaise sini নিজস্বনি খাইয়ে ঠিক মতে খাইয়ে সং ব্যবসা বাণিজ্য খাই থাংলা মালা খাই ওমো শুধু বড় খরচা থানিয়া ওমনি লগাতে বারেয়া হফানো 10-12 জন যেকে পানে থাংমানা লগাতেইবো এলাকাবাসীনি উপকার বঙ্গ এমনকি দেশবাসীনি রাজ্যবাসীনি উপকার হই থাঙ্গ কাজে আর যতন সিজাগ যতন বুসিজাগ যা সং তেইতা মসানি ang asa khlaya sini petroleum agency baba goriani mungoi jehetu ongaha baba goria nai khlainai hamari phainai unnoti nai obong malangtha o asamang nargaina baba ni thaniyo diayin duyakta kok samana oraniana pare rosena jotona teisa khulumbai khe jotona puilano sini ha hodani takukni okra sangno te tinini je program joto phaimanjak phainai sini ha hodani advisor yake chini jara cashier chief organizing secretary chini yang ani debrao tungu chini jemte ha hodani gs general secretary te chini chief organizing secretary Ramkumar Jamatia te tini joto tini ni je program yake inauguration ba udbodono phaimanjak phainirno ang tini baba gure petroleum agency ni ese owner hisabe ang jotono buskangni thinangni tini ni simi thinangni teibusung specially sini Bharat Akajola Jongpu jila constituency go sungtei bahake develop khaileiman ba o hamarini yapri lainani je agok thanigo joto khakasung lukurok te takhu bukhurok ndrogno bo kaisa te kaisa chubachu te communication bisingti no agok laibeyano ani koimung tongnai abono je chini gana gini jora aspas joto tongnai rok chini apode bipode jotoni sahojogita baino sung kaisa te kaisa ni ko communication baino kusuk kalaijanai especially जों थाइथिंगु साखाथिनि जे जेमाइमानि खेतो जों बुनु बालखानो 2022 रंनिसिमि जों चेंलेमानि 21-22 निसिमि ओंखाय कम्पानि सामुंतो हथाते कायसा yang पाइफनो हाय गोबांमोन निने नो एनओसी रक नांगो गोबांमोन डिपार्टमेन्ट निने डीएम निंथों निने पीडब्ल्यू दिंथों निने tam honai pollution thong fire service ni abo haike chung joto collection khai tei chung joto specially ang tini o jaga go chini jomite ha hoda songno ang pipeline hambai maru
borok ni soba bungbai no tini asuk jora tei borok soba goi bo thangnai tei specially tei bo hambai margo specially chini je sangno joto jeng borok bai thamsake jeng tei bo soba goi borok ni khukphang nagai borok ni hamari nagai tei bo jaga bo weak point tongkho norom point tongkho thachinggo je samoni je business ni tabuk je harmony specially yacht group rokno bahake bo jeng buskango G20 sokphai tongo jeng je communication gap tongmani tei bo jeng chini jomita ha hoda ningi khulokjaknai tabuk romde chini kila hayo khaijaknai tei chini yang telamuratu chini yang Amarpur Kacharo chini Tentui tuidu abo hairogo bo chini jomita ha hoda ningi ni khaijaknai abo already project ani yafaro sokphaijak chini tabuk branch manager abo bo kaham ke ano kagos horjak ke abo haikene step by step jeng hamarini khorango agoklainai tei especially paithago ang asuko kubang chaya tongmuno jotono kisa sajaknai ba jekono ekta bul truti ngui mano ba abo haigo o elkabasi rokno suwa baithung haikene jeng teibo jeng kusuk bo thanginai tei oro asukbai thaya after 1 year bisani porego sen jengnani bagai boro ani document already telangui thangka tei abo bungnai abo bisa solemani porego haifeno belai ke chini tabok je petrol je crisis tongmani bagoi elkabasi rokni chap tei elkabasi rokni subida the jeng just tamone simply babeno jeng kaisa inauguration khaima paikha na harmoni wasabai joto painai no inauguration khainai hin wansok tongmani haifeno situation na horai nainai jotono tackle khainani bagoi jotono man thoknani bagoi timetable lok sir kisa sakhinale mane fungni kochani simi khulok jangnai ke horni kocha jaro tongmai abo belai kaham question khaike takhuk abo chini oro tongnai fungni 6ta ni simi chini saring khito jotono saimane especially buinayang ni constituency bai chin Jongpui jela gothoya chini oro kheno saring ni 5ta ngke bazar bo dongui thango aboni bangoi saring ni beparong ke o bazar ni tongmani ba cholemani onusare no hoyto ba 6ta hoyto ba 7ta abo haikene jeng wan sogoi nei jeng kaisa notice board oro thegi rona hini wan sogoi tong angke petrol hai ke diesel bo haino tabuk first prothom rojak tong chini tabuk chini petrol phaisok baijak abo ke chini extra premium sok phaijak angkai je market o cholemani diesel abono oro sok phaijak tei petrol bahaino full no sok phaijak tei diesel bahaino full no sok phaijak oro kaisa tanki go 20000 kl kiloliter hai tongo oro capacity tei ang o sigango thanginai haino hai diesel nahar phenani bangoi 13 lakh hai ang sen khai horpika company go angkai abo haikeno je mansak ang try khainai jate chini o jaga go tamane chini Jongpui jela go jate jotono subidar ke jeng mai thanglaiani bagoinai ke jate jeng o jaga go 2 number jate cholaya tei kaham ke jotono DM ni promotion te SDM ni promotion agoino samung khainai te elkabasi ni no chaya kuya tongke joto bai salagi no consult khai kok salagi no chalok jang nahi wansogoi tini inauguration khaijak petrol ko pon thero janai petrol to tini o sigango no calibration khaipe kha already tiklai joto ready khaibejak khaipeno machine ni jinis ba tini unfortunately o sigang rogo ni tiklai tongo tini phalia abo sarigo ang sahorjak engineer som sahorjak sariyo sokpai kenke ko khana nisimino regular rejaktai mansinai ang khulumkha hayo bo DUC hai ke party abo khulubjak abo kisa sakhinale khulumkha tini belaikene tete khatung khajani bisinti singorani wa kaisa sini tipra dofani bisingo no khoroksa agency babagori petroleum agency nei Jongpui jela ni location khane Jongpui jela ni Phalguna kami bo area ronjago bo thik o jaga bono ora main road ni je Jongpui jela to Udaipur town ni je road boni thik o entrance road ora o Songkondra kami hamani o entrance road no ora gana bo tai o gas ni bo kaisa tongo agency engke mo ko poyeno no ora gana bo to PS tongo Jongpui jela ni police station engke o gana bo belai khene subida jonok jaga no omonte khene ora bosor duyaking thangka mo manmani ara agency ni mamani engke
जों खाकाबो अम अरनिव किसा जमाते हदानि के बना बेलायखिन सुबा जाकला हा हाखिनि बनि सुबा नंबाय जतनि सुबा नंबायनो ओ पेट्रोल एजेंसी तिनि अरनिव जों इनॉग्रेशन खालायले हा तिनि निसिनि अम अरनिव जतनि आम जनतानि बांबो अरनिव रजाकनाय हा रेगुलार खलकजनाय अरनिव बेलायखिन सुबिदाजनक जागा माबाय अरनिव जों मा खाकाबो अम गाहाम नंनाय किसिनि खाका ओंखायनो जमाते हदा अमनो बरक जमाते हदा रखनो एक सेंसस बरक जमाते हदा बिसिनो पार्टिकुलर जमाते हदा बिसिनो समग्र त्रिपुरा दफा ओनसोलिया त्रिपुरा साबिसिं ओनसोलिया ओ जमाते हदा जों एक सेंसस खालिखा कयेक बोसोर सिगां टोटाल पपुलेशन जतेसिनि लाख हिफानो लाख बिसिनि एडुकेशन किसुता हयतो इम्प्रूव बुंनो हा पार्सेंटेज ओमफ्राय सिनि मेन जे सोशियो इकोनॉमिक्स जों जेटा हलायमानि बिसिङावनो दुल जागो सिनि इकोनॉमिक्स नि क्षेत्रे हंगे सिनि एकमात्र सिनि कल्टीवेशन सिनि ओ सामुं तांगै जेटा म खाय कृषि काज खाय जेटा सामानि बनि ऊपर निर्भर हंगे ब तो बबाय तो जों आगुकमालिया कारण ब एकटा लिमिटेड बिसिङ लिमिटेशन बिसिङ ब अर उं थाङा पपुलेशन आगुकमामैनो ब अर ताय जागा तो बारलायमालिया ब एंलायमालिया हंगे जमाते हदा एटा बनो टिभि एकटा वानसो खा बनो सिनि ओ मरक न जमाते पार्टिकुलर जमाते बिसिङ ताय बाकेने तैसा आठ सामाजिक